This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. COMELEC preparauya para na eleksyon na Lunes. DepEd asegura preparasyon para del eleksyon este Lunes. Pag-asa at antisipa mas caliente tiempo na syudad. Konsehal Macrohonia confirma tiene político ta recibe fondo desde el Intel Fund del Alcalde de Lipe. Election period ta está Pacifico. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. EL. Glutacine. Choose to see. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El COMELEC que confirma que bien preparado ya sila para na eleksyon na Lunes este tiempo, takil report di Marifi Tamayo. Ya habla el election officer del Distrito 1, Attorney Stephen Roy Cañete, que na final stages ya sila na preparasyon para na barangay ESK election na Oktubre 30. Asugun kun Cañete, alyagaya el maga election para pernalias para usa na election, ina Domingo, Oktubre 29, ay distribuhiya con este na diferentes maga eskwela. We are now in the final stages of the election preparation. We have conducted verification of official ballots. We checked all the official ballots at the City Treasurer's Office and so far wala po tayong kulang sa election paraphernalia. Mañana ay conducisigun sila el final City Joint Security Control Meeting para finaliza también el asunto de seguridad para na eleksyon y por la tarde ay conduci sila con el final operation backlash del mga illegal posters o mga campaign materials. Mientras tanto, tiene tips si Cañete para con mga votante para hacer fácil con di ila votada. Asugun kun Cañete, debe conoce muy bien el mga votante con el mga kandidato que ay suporta sila para saber si kwalifikaw ba sila keda official del barrio. Pwede sigun lleva kodigo el mga votante para mas pronto sila pwede man fill out di ila mga balota. Asugun kun Cañete, el mga votante edad de 15 para 17 anyo ay vota lang para na SK, por eso un balota lang ay dale kanila. El mga votante edad de 18 para 30 anyo ay vota para barangay y SK, por eso ay dale kanila 2 balota. Y el mga votante edad de 31 anyo pa arriba ay vota lang para na barangay, i-receive lang sila un balota. Mga 18 years old, first time sila bota. Baka man buyong sila sir kay 2 balota sila man fill out. Ken kanila man assist? Before giving the voters the official ballots, the chairperson of the electoral board is required to explain. Dali kanila mira 2 balota, habla kanila este balota para na SK, the other one is for the barangay. So it will take time, sir? No ma'am, kay the explanation it took around 5 seconds, 10 seconds. Asugun kun Cañete, mano-mano el eleksyon y debe gayot escribir el mga votante con el nombre del mga kandidato na balota. No hay sigun problema si hindi ay vota kompleto el mga votante y hindi ay liena di ila balota. Pero adverti kanila si Cañete para marka lang linya o X na espasyo que idea sila vakante y no pone cosa-cosa marka para hindi kada invalido el entero balota. Allowed Kel, the local decision to desist from further voting. But reminder, do not write unnecessary markings on the ballot. Linya pwede pone, but to sign on the ballot or pone letter A, arriba, or cosa marking,
It may be considered as marked ballot used to identify the vote of a particular person na vote buying sa ELE. El effect di suyo is to invalidate the entirety of the ballot. Thank you, Marco Polo. Pwede lang man write a line or sign of desistance po ni X na number 2 to number 7, si Kere Uno lang po ni X, but to sign po ni letter arriba, po ni any mark arriba na balota. Y habla también si Cañete, debe saber al mga votante mas temprano el de ila mga precinct number para hindi mas sila demora tiempo busca con este. Asegun kun Cañete, puede el mga votante busca di ila precinct number na precinct finder del COMELEC. Puede también anda el mga votante mismo na oficina del COMELEC para saber el di ila precinct number. Tiene también según lista del mga presinto y votante na barangay hall, itali también el PPCRV volunteers que puede asistir con mga votante busca di ila mga presinto. Know your precinct number. Open po yung office namin to check your precinct number. Up na din po yung precinct finder na application ni COMELEC. May error lang po siya. Try numerous times bago tumawag or bumisita sa office namin to verify your precinct number. In case na wala po kayong access sa internet, we also provided the barangay halls with list of voters. Pwede rin po doon. In the event na hindi po kayo, you cannot visit the barangay halls before Monday's elections, in every voting center, meron po tayong voters assistance desk. May mga PPCRV volunteers po doon. They also have a copy of the list of voters. You can verify your precinct number through the voters assistance desk. Por último, y habla si Cañete, hasta na Oktubre 28 ya lang pwede man kampanya el mga kandidato. Hindi mas sila pwede man kampanya na Oktubre 29 ina mismo dia del eleksyon na Oktubre 30. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el DepEd o Department of Education asegura también el preparación para na actual eleksyon na Lunes. Aquí también el detalle sa report ni Marites Espartero. El Departamento de Educación o DepEd asegura preparaw el mga maestro y maestra y otro pa mga personajes de la agencia para na kondukta del BSKE 2023. Preparaw ya también el mga personajes para hacer el di ila kadakwalan mga responsibilidad como Electoral Board, DepEd Supervisors Official o DESO, Barangay Board of Canvassers o BBOCs, y otros pa para na venidero eleksyon. El mga maestro y maestra quien el servi na BSKE 2023, 3,645 el sirvi como mga Electoral Board, 266 el sirvi para na DESO, mientras 297 el sirvi como mga BBOCs, mientras el otro el sirvi como mga substitute staff y poll clerk. LD aton mga koan, LD aton mga districts, no? LD aton mga coming from the schools division office, mismo opisina, chene gayot el task force, no, election. Now, LD aton mga kada-equal barangay unit siya sila, no, chene también siguro sila ya-establish ya. Pero all por parte del DepEd, chene kita, in coordination niya si del di aton mga DESO or di aton mga supervisors. At electoral boards, we have 3,645. While nadiatun DepEd supervisor official, no, kay CIRB as DESO 266. And then este mamte supo ko ya aumenta from 244 kay turnouts, no, number of teachers at Barangay Board of Canvassers or BBOC 297. So amo tell mo update di atun ara na di atun na system or na link, no? So amo yan sa mga numero del personnel, mga maestro y maestra kay sirbi na di aton 2023 barangay and sangguniang kabataan election. Okay. Asegun ko na portavoz del DepEd,
por medio na kreasyon del 2023 BSK Election Task Force o BSK-ETF bajo na memorandum del DepEd. Yahura el ahensya que el dale este justo informasyon y ayuda na technical y legal na mga maestro y maestra, también na mga non-teaching personnel na di ila serbisyo na Oktubre 30. El ahensya ta-asegura también con la seguridad del mga maestro y maestra. Ta-adverti el ahensya con el mga maestro y maestra ken el sirbi na venedero BSKE. Observa con el standard protocol de reglamentos del COMELEC. Con el diaton en mensaje, no, na in general na que ta apela kita mucho que of course number one el safety asegura kita, no, el safety del diaton mga maestro y maestra, and of course observe the standard protocol que set forth, no, el diaton Commission on Election. Que manera el Department of Education joins, no, the COMELEC o Philippine National Police y también diaton Armed Forces of the Philippines junto con el diaton Philippine Coast Guard y también con el multi-agency send off and turn over, no, el diaton ya mention na ya can launch, no, el forces and resources that will be deployed for the 2023 barangay and sanggunian kabataan election of BSK. Okay. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na otra notisya, el Pag-asa ta antisipa mas caliente tiempo na syudad, por eso debe según prepara. Aquí el report. Del miércoles esta semana yarista el Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa el de con todo caliente temperatura na syudad del martes que alcanza na 44 degrees heat index. Este el día cuando el mga vivientes ya sinti el habla sila makaimperma el calor. Maeskura naman el tiempo ya prinsipya na syudad este aga pero el Pag-asa ya habla que posible pa siyempre experiencia mas caliente tiempo na syudad. Este por causa na projected computed heat index kita mandamira que hasta na viernes posible el sigun alcanza el temperatura na 42 degrees pa y el continua el calor del tiempo hasta na fin del semana. Na temprano aviso del Pag-asa este mes taabla que el Zamboanga Peninsula el kita afectado con el más menos ulan por causa na El Niño este tiempo era de ulan. Ya entayaman asigur el tiempo de amihan o northeast monsoon pero menos el ulan el lleva asigur este tiempo aquí mismo na ciudad de Zamboanga siendo tiene kita el type 3 climate quiere decir menos el ulan el experiencia kita. El Niño asigur el afecta también con el mga sector como el sector de agricultura y otro más. Mientras tanto, confirma el Consejal Joselito Litlin Macrohon na Dateline Teleradyo programa del TV11 este aga que tiene según mga politiko el tarisibi pondo desde el Intel Funds desde el alcalde Jan Delipe. Según con él, tiene cuantos mga politiko el tarisibi con este imbes que concentra na mga otoridad para mas minora el mga insidente de matanza sa syudad. Tiene según quien niya atraka ofrece con él también pero hindi asigur este why él recibi con este siendo konta él na masking ko sa klase de korupsyon na gobyerno. Iabla el portavoz del Mando Police Local Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez que ta continúa esta Pacífico el periodo de eleksyon na syudad. Asigun con Cortez, desde ya comensa el periodo de eleksyon na syudad no ay sigun yarista mga suseso relataw na eleksyon. Hindi asigun igual na otro mga lugar doon tiene mga tao kurimatan sa por causa na verdadero eleksyon. Iabla si Cortez, ta continúa sila esta alerto y ay mas intensifika el di na seguridad na syudad na dia de eleksyon, especialmente na 7 mga baryo kita konsidera sila areas of concern. Daton peace and security generally manageable no and peaceful and also lang kani kita tamira 7 barangays na areas of concern tamin aki. And aki gani na kosa kami identify mga areas of concern so ali tamin kita ma-aumenta tamin na deployment tamin diaton sir na mga personnel tamin. El siguiente na mga noticias. Report the vote buying durante el campaña ta sucede na syudad.
Water District el implementa aumento na cobrada na bill. Campos Santo na Tetuan menos pataanda visita este tiempo. ¿Cuántos megaprovision el implementa na Campos Santo na Lunes? Policía aresta con el mantatay anak después causa susto adentro del bus. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget. Can I take your order? Can I check about that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee na. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars. Just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Choose to
cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Kene asigun maga-report tadi si VLTV11 ke cuantos mga kandidato ya para del barangay para del Venedero Barangay SK election el takundusi vote buying na valor de 500 pesos. Este sigun mag-obserbasyon del cuantos mga barangay después que cada usa o yakaba usa con el programa del AX también tupad como forma también para sa kaboto desel mga kandidato. Tadvirtil Comelec para reportas de kanila formal para poder dale propio aksyon. Na otra notisya, el Water District Esperanzao implementa aumento cobrada na bill kada mes. Takil report ni Marites Espartero. Admitido el Zamboanga City Water District. Kainway sila bastante fondo para na comprada del mga nuevo water meter ina de este maintenance. Este mga tiempo por causa a según na subida presyo del mga materiales. El mga gastos no pwede man shoulder el ahensya. Na programa del ahensya, el Water Meter Assembly Maintenance Program, akita apareceta necesitación de maintenance, el mga meter stand, magadaan metro de agua después el 5 año, quiere decir, ta necesita ya con este cambia. Mas ginway pa según report kay malo el metro del agua, el cambia ya con este. Por eso el ahensya na mes que viene, el implementa ya con el aumento 58 pesos maintenance fee para na mga residential casa, que el aparece na bill de agua principiando na mes que viene. Según con el Acting General Manager del Water District, Reynaldo Cabilin, total 71,547 mga residential, mientras el mga commercial 5,549. Este año, el total mga defectivo metro de agua talya na 15,271. Por eso na otro año, el procuraya el ahensya con este cambia. Na diamond budgeting ara tinipitan in cars pa kami divisit. Sabi naman na stedes na ano kami for how many years na hindi kami ta-implementa. Then as I've said inante, maski sini-increase o no increase el water rates, we should implement kasi we are taking care ako na kami el flight yaton customer as well as the water district. The water district will be talagang alagaan natin ito, pwede takunese para serve na di aton whoever the people sitting here together with our board prikura kami ay serve daton po. Si implementa sir la 58 peso para na maintenance. Nay masabag kita water increase. Actually, that's why we expand the program na ST58. Actually, kung sige-sige lang kita, lang set, bill, duty lang set. Kasi sabi to, ildaton mga crew na field, hindi naman tanin sila abla
we are above the minimum wage as compared to the private sector. Tapaga kita na gusto gayon, arriba pa din, hindi lang si uno lang taanda. By expertise tayo, hindi lang si taanda na di atong metro, di atong taanda ng mga metro, sila sila skills. So, they are being paid according to their skills, hindi sila laborer. Kasi water meter, technician, sila taanda. Por eso, el cost, siyempre, plus the materials, including the manpower cost, is 58 very minimal lang ito. El maintenance a según del mga metro na agua amoy ayuda del ahensya para la mga consumer por causa si kedaman malo a según el mga metro el water district ya cuidao por causa tiene maintenance que hace después 5 anyo. Hindi na mas padese pa mga consumer gasta pa para man follow up na ahensya acerca na di ila mga metro de agua, especialmente aquel mga defektibo. There are series of presentation to our policymaker, which is the board, na amo si pinakalis na pwede kami abaha. Kay the amon target na pwede git asidibyano el flight to the aton mga consumidores, particularly mga nana and also the children na el de aton serbisyo hindi agad sila handa aki na opisina, using the technology, takes din no more kasi problema na manpila sila na cashier, then we will do it na to the benefit of the customer. El maintenance y replacement charge na mga metro de agua ta depende pa na grandeur del metro de agua. Si 1/2 el size del metro, 58 pesos el metro. Si 3/4, 120 pesos. Si 1 inches el grandor, 180 pesos el aumento. Si 1.5 el grandor, 477 pesos el aumento. Si 2 inches, 685 pesos. Si 3 inches, 983 pesos. Mientras 1,313 pesos na 4 inches el aumento que aparece na water bill como maintenance fee. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Notable kay bien menos el quien taanda limpia na Campo Santo del Tetuan na mga tiempo. Según con el sepulturero, 30 años sila como encargado na sementeryo ese tiempo lang. Ya podele nota kay menos el quien taanda visita. Ilimpia mga nicho na di ila mga familia. Quien yaman una ya na otro mundo. Posible según por causa con el calor del tiempo ta experiencia. Y uno el posibilidad que menos también kay por causa menos también o mucho ya cambia mga departed loved ones para na otro privado sementeryo. Otro klante mucho que el aran na kay mostly que el mga tiene tan transfer para na private. Ara tiene el hillside, el Forest Lake na ese tan el tiempo también que duele tal solo mo ibita sila. Pero por mga biya ¿Cuántos mga reglamentos o provision el implemental otoridad na Campo Santos na Lunes? Takil report di Marifita Mayo. Y reporta el portavoz del Mando Policía Local, Police Lieutenant Colonel Andrew Paul Cortez, durante el press briefing na City Hall este día, Octubre 26, cuántos mga prohibición que hay implementa na mga Campo Santo durante el Todos los Santos y Defuntos. El mga siguiente prohibición amo el llevar del fusil y mga bladed weapons como el bolo, sanggut, cuchillo y otros semejante items. Prohibido también lleva, vende y toma vino y cerveza na mga Campo Santo. Prohibido el llevar del mga backpacks, usar del bullcaps, waistcoats o chaleco y mga hooded jacket. Ase levanta mga temporario stalls, vendida del mga comida, mga beverages, candela adentro del 50 metros espacio para na entrance del Campo Santo. Prohibido también tu suena sonata desde el radio o portable speakers, man cuento na mikropono o man alboroto.
Prohibido el todo clase de juego ilegal y usar del firecracker y pyrotechnic. Según con Cortes, ay queda efectivo principiando a las 12 del mediodía na Oktubre 31 hasta na Nobyembre 2. Estipuló según prohibition na Orden Ejecutivo JD 2023-097 kaya man issue el alcalde Jan Dalipe. Según con Cortes, antes sila man deploy con el pulis na Campos Santo, taman briefing niya kanila acerca con reglamentos para ver preveni el miscommunications o misunderstandings entre el pulis y gente na mismo ground. And na-show, no, na yung mga allowed and yung mga hindi allowed. Establishment of personnel screening area in every cemetery to conduct inspection, frisking to all cemetery goers, no? Habla si Cortes, prohibido también man overnight na Campos Santo, siendo hasta alas 10 del noche lang abierto el Campos Santo, principiando alas 5 del aga. Siendo prohibido el llevar bladed weapons na Campos Santo, principiando mediodía del Oktubre 31 hasta Nobyembre 2, tamang da acorda si Cortes con aquellos maganuay pa anda limpia na nicho del di ila departed loved ones para anda limpia mientras hindi pa implementa con el prohibition. Siendo llegar el Oktubre 31, hindi mas sila pwede anda na Campos Santo llevando sanggut o bolo para limpia con el nicho. So, as early as possible, kailangan yung kailangan maglinis doon na pumunta na, no? Pero kasi from the 31 to November 2, mga bawal, no? Na mga bawal, hindi na talaga pwede ipasok. Like for example, yung mga bladed weapons, no, mga panglinis, no, mga akel sanggut, tabla sila, no, bawal akel. Según con Cortes, 44 cementerio el Visha el mando policía local durante el Todos los Santos y Defuntos. Ay establece según sila 49 police assistance desk. Puera el pulis del mando policía local, quien dale seguridad na Campos Santo, ay ayuda también kanila el Joint Task Force Zamboanga, radio groups y otros force multipliers. Kay man implement ganin kita el 85-15. So 85% mga personnel man deploy and 15% lang na station kita tamen, no. So man usa ka todo pa nga personnel para at least na man iwas kita na chine mga significant mga incident, no, na amo ganiya kita kwantamin diato na uno na mga best practice na the more kita tan deploy personnel and also the more tayo datamin kanaton with diaton mga force multiplier and other security sectors, no, na mas taba el insidente diaton tamen. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El pulis aresta con mantata después causa susto adentro del un bus. Takil report di Emil Tuban. Pulis aresta con el mantatay anak después esto siya causa susto y destrozo na windshield del bus na biyaha para pagadian anoche. Alas 8:30 del noche sa Lealina Integrated Bus Terminal Rural Transit Bus y cuando liga aquí na Iglesia de Culianan, ya si kanila para kanda Eric y Joshua Arias. Y cuando corre el bus, ya levanta si Joshua y tumba ele para na windshield iya sale pa afuera. El sutata sa Eric ya tamen apas con ele. Ito, Culianan Iglesia, tiene docente para yo tamunta ko dos. Alina liga na paabaho, pronto lang, unuay 5 minuto. Bigla makil uno ta kure al bangal kumiyo windshield alio. Binki braw kayo kabar tan iskundi kumigo alina left side na patong pagay dimiyo monobila. Kabar hinihinil yung kure para mapwede kuan abahal mga pasahero kung abre yo. Bigla lang may kure para alina basakan. Uno del di ila bagya queda dentro del bus, por eso yaman panik tamen el mga pasahero. Iya ka ba tamen estos corre pa afuera? Di hamak el siyo bag.
Buta daw, larga lang daw kabar puri pada adelante. Mungkin ta kuan mga pasahero tampanik. Dia mabagi baka el mga pasahero sir ko sa mga ase ya ka batayin saltal mga pasahero kabar abre yo dali mga pasahero yan panik tiene bag dihana gente. El policía llama con el bomb squad yaman paneling adentro del bus y mira con el backpack t-shirt el mga laman de este. Maga alas 11 del noche el policía puede agarrar con el 2 y el iba para alina police station por Nakulianan. Y relata si por qué si Joshua ya tiene miedo. Me espantaron. Espanta tú. Sí, no que por ello van a ¿Y tú te sientas atrás para tú? Aquí es la cena, pero aquí el time para siempre mira un sentido que saca el pensaba que bakit talaga may ako sa mga kaya fuerte también. Corre tú para adelante. Sabayan bangga ko na el espejo. El caso que te enfrenta el 2 amo el malicious mischief. Italia ara na custodia del investigador del caso na police station por Nakulianan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Nagtindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Ito, okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos.
Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Iablal election officer del Distrito 1 Attorney si Penroy Cañete que ay implementa sila con el liquor ban un día antes el elección. Siguiendo con este prohibido asigun toma, compra y vende mga tomada. Asigun kung Cañete da ang reglamento ya este del COMELEC que ta implementa cada elección. Ta implementa asigun con el liquor ban para prevenir anda bota el votante borracho y para más buenamente el de ila pensamiento. On Sunday and Monday, meron po tayong liquor ban. Bawal pong bumili, magbenta at bumili ng intoxicating beverages. El manera de taman kampanya el mga aspirante kandidato para del barangay SK election ta semihasigun la kampanya para del mga konsehales o na national election. Tanda na mga eskwela, mga kasa in kasa, taanda man alamano kung nila mga chufor maskin ko sa bihikulo tapasan na di ila kadikwalan mga barangay. Después kita mang kwento-kwento tambien na mga tamang kwento-kwento tambien na mga vivientes y taman picture junto con nila mga los demás. Aquí tadali mira si pakilaya el manera tadali mira mga kandidato para sa el corazon del mga botante por medio del man alamano y dali corto tiempo man kwento-kwento. Mas mejora ahora la operación del PNP ng mga barangay mediante el barangay SK election period. Ay sa después que ya pinunta el PNP que manada otra vez el taqueda envuelto na negosyo del illegal droga. Taman monitor también según el autoridad con aquellos mga barangay quien clear ya contra droga siendo manada otra vez mga drug users el tabira otra vez na malbisyo y tiene di ila ta entra otra vez vende droga. Más de 22 milyon valor del shabu ya confisca el PNP este año. Takil detalles na report di Emil Tuban. 22.8 millones de pesos valor de aligaw shabu ya puede kuhi desde del enero hasta este mes de octubre, según con el pulis.
Tiene 319 bypass operation y 343 personas el arrestado y 3,358 gramos de alegado shabu ya puede kumpiska y 8.7 gramos también de marihuana y trae el total na 22.8 millones de pesos el valor de droga prohibido y ta continua pa sila conducir operasyon. So as of now, no, yung ating kinonduct na operation ay 319 na at naka-aresto na tayo ng 343 personalities, drug personalities. Nakapag-confiscate po tayo ng mga 3 kilos mahigit na meron siyang standard price na 22 million plus. No? Ganun na po kalaki yung ating accomplishment dito. At hindi po tayo tumitigil yung intensity po natin ng pagsugpo ng illegal na droga. Según con Lorenzo, más grande el valor de confiscado droga prohibido del otro año comparando este año. Kaya del 2022, tiene sila puede confiscar 4 kilo alina barangay Maasin y amuri el un persona después este imbesti na otoridad. So mas malaki pa rin yung last year. No? Pero halos hindi sila nagkakalayo dahil ngayon nasa 22 million na rin ang ating nakakumpiska. Although mga huli po natin ay 1 kilo mahigit yung mga ang kalakihan, ang pinakamalaki. Pero marami po na tayo na naabot kaya nga nasa more than 3 kilos yung ating total confiscated items. Ayer aga el Zamboanga City Police Office ya conduce meeting alina di ila conference room. Ia diskute acerca con el aumento 5 barangay taman apply para quedar drug-free barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Bisikleta y motorsiklo yaman banggaan alin intersection del Governor Alvarez y también veteran sa noche. Ya sale aliparte del gasoline station el bicicleta cuando yaman encuentro un NMAX motorsiklo, por eso yaman banggaan. El chofer de bicicleta ya tiene contusión ng cuerpo, por eso ya lleva con na hospital. Ya tiene también destrozo ng motorsiklo y bicicleta, pero ya podía sila mankwento para arreglar. El pulisya puede arrestar con una persona na un bypass operation na San Roque anoche. El Regional Drug Enforcement Unit 9 ya conduce el bypass operation na Cementerio Chino na San Roque. Iya puede arrestar con Henry Carpio de Barangay Pamukutan. El pulisya puede confiscar 3 paquetes de alegado shabu. Tiene valor de 35,000 pesos. Con esta persona, ella puede arrestar según del año 2017, ella celeste del año 2022. Ella vino otra vez vende, ella puede con él arrestar. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Y experiencia man maescuara tiempo y isolated rains and thunderstorms el ciudad de Zamboanga. Epekto sigunste del localized thunderstorms. Mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller snack. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El COMELEC, Department of Education y el autoridad ya habla que preparaw ya sila todo para el conducta del grande actividad del barangay isang guniang kabataan na eleksyon na Lunes. Pero decir no hay mas sila problema tapo de mira para el mencionado actividad. El cosa lang kita debe espera amo que el que manera magabotante decidi para el di la voto. Iroga que no hay también cosa ase para destorba con el proceso de la elección, especialmente na magakandidato también di ilang mga seguidores. Tase acorda el COMELEC que hasta na Sabado lang el mga kandidato pwede man kampanya y no pwede mas anda man kampanya na mismo día de la elección siendo prohibido este.
Baga seguidoras también debe calma lang y no demonstra na andan sa dal eleksyon. Debe también ustedes considera el tiempo ese día siendo el pag-asa tabla que principia otra vez subir el calor del tiempo. Por eso, liba también kita proteksyon na sol para imbuenamente el de aton resvelyo en ese importante día. Magabisinos un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Octubre 26, 2023. Y en calor delantero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.